Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kaji kita yang kemarin. Kemudian kita lanjutkan dengan bab kematian. Ini sebagai ibrah, sebagai pelajaran, sebagai mau'izatun hasanah. Minggu kemarin kita belajar tentang satu kutipan dari pernyataan Imam Al-Ghazali mengenai enaknya menjadi orang awam. Menurut beliau, wa innamul haq ayyu'minu wa yaslimu wa yastaghfiru bi ibadatihi wa ma'asyihi wa yutruk ilman wa yutraku al-ilman lil ulama. Menurut Imam Al-Ghazali, menjadi orang awam itu enak, yang penting satu beriman, kemudian agamanya Islam, kemudian beramal saleh dan bekerja mencari nafkah, mengenai ilmu, al-ilman lil ulama. Serahkan ilmu ini kepada ahli ulama yang mumpuni, yang mengerti bahasa Arab, mampu membedah kitab, dan memang spesial dengan seperti Kiai Haji Ahmad Ridwan. Alhamdulillah, kita masuk ke bab pertama yang tentang kematian. Karena hari ini kita bersama-sama mengantarkan tetangga kita pada kita ke pemahaman. Semoga itu menjadi ibrah, menjadi pelajaran, menjadi mau'izatun hasanah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini sering mengatakan sesuatu baik saya sendiri atau ustaz-ustaz yang lain. Semua manusia akan mengalami kematian. Banyak orang cemas tentang kehidupan dunia. Sungguhnya kehidupan dunia tidaklah perlu kita cemaskan. Yang perlu kita cemaskan adalah kehidupan akhirat. Kalau kehidupan dunia kita tidak mampu, tidak sanggup, kita bisa minta tolong kepada tetangga, kepada saudara, kepada teman. Tetapi kalau kehidupan di akhirat, kemana kita akan meminta pertolongan? Karena kehidupan di akhirat nafsi, lalai, terlalu senang mengumpulkan yang namanya harta. Perbanyaklah kita mengumpulkan amal saleh, perbanyaklah kita mengumpulkan sedekah, perbanyaklah kita
berbuat amal kebajikan, karena itulah yang akan kita bawa di akhirat. Jangan banyak hanya mengumpulkan harta, jangan hanya banyak mengumpulkan harta saja. Tahu-tahu nanti kita lupa bahwa kehidupan di dunia ini adalah tempat kita meninggal. Dunia ini tempat kita meninggal, yang akhirnya adalah tempat kita tinggal, yaitu akhirat. Makanya sewaktu kita hidup di dunia, banyaklah kita beramal soleh, banyaklah kita bersedekah, banyaklah kita beribadah, karena sesungguhnya inilah yang akan kita petik nanti di akhirat menjadi teman kita. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, ada satu hadis pernah saya ungkapkan tentang kematian. Mayyit, tidaklah seorang mayit, mayyit fi qabri, di dalam kuburnya. Kami kabar ini seperti orang yang tenggelam, yang menyeru da'watan, dia menunggu dan menunggu doa dari siapa? Kal-haqqu min ibni, dari orang yang berhak, yaitu anak, al-akhi, atau saudara-saudaranya. Siapa mereka? Kakaknya, adiknya, atau kerabat-kerabat dekatnya. Al-sadiqah, atau sahabat-sahabatnya. Seperti di sini ada teman-teman kita sejawat yang sering sholat bersama, saling mendoakan, itu adalah teman. Kalau ini benar terjadi, fa'idah, kalau ini benar terjadi, kita mendoakan teman kita yang telah meninggal, kakak kita, kakek kita, saudara kita, yang telah meninggal dunia. Fa'idah berikut, ahabbu minad dunya wa ma fiha, ini lebih dicintai oleh seorang mayit atau seorang jenazah di dalam kuburnya. Kalau ini lebih dicintai oleh seorang mayit di dalam kuburnya, lebih daripada dunia beserta isinya. Dunia beserta isinya apa? Ada di dunia ini mineral, emas, perak, semua beserta isinya. Itu tidak disukai oleh jenazah. Dia lebih mencintai doa yang dikirimkan anaknya, saudaranya, atau teman-temannya. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, ada suatu ungkapan beribahasa Arab. Ini adalah nasihat tentang kematian bagi kita yang masih hidup. Peribahasa ini sangat masyhur, terutama di Jazirah Arab, di Mesir, di Saudi Arabia. Kullu balad bid-dughur Arab, semua negara yang berbahasa Arab. Peribahasa itu tentang nasihat kematian untuk orang-orang yang masih hidup. Bunyinya sebagai berikut: La yudriku na'im illa man yastabid. La yudriku na'im annahu yasluk illa man yastabid. Seorang yang sedang dibunuh, dia tidak sadar. Mungkin dia bermimpi menjadi raja, menjadi orang kaya. Dia tidak sadar kalau
Sampai kapan? Sampai dia terbangun. Sampai dia terbangun. Oh, ternyata saya tadi menjadi seorang raja, jadi orang yang kaya raya, hanya bermimpi. Sadarnya kapan? Sadarnya sewaktu dia bangun dari tidur. La yudriku na'am annahu yasjud ila yastari. Kemudian peribahasa ini dilanjutkan, kadzalika rajulu amin, kadzalika rajulu amil al-akhirati la yudrika ma dhai'a illa ba'da ya'til maut, illa ba'da ya'til maut. Kemudian orang-orang itu dia tidak sadar dalam kehidupannya, dia banyak melalaikan tentang ibadah. Kadang sholat terlambat atau ketika alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Padahal sholat ini adalah awal hasabu Allah as-sholat. Padahal sholat ini adalah yang pertama kali dihisab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sholat. Bahkan yang membedakan kifar bainana wa bainahum, yang membedakan kami dengan mereka siapa orang-orang kafir, as-shalah, adalah salat. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, orang yang tidur dia tidak sadar kalau dia sedang bermimpi sampai dia terbangun dari tidurnya, dan orang yang hidup dia tidak sadar melalaikan tugas perintah-perintah Allah. Dia hidup semaunya diri, dia hidup seenaknya saja, enggak bersalat, kalau tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak mau bersedekah. Sadar-sadarnya nanti kalau dia sudah meninggal dunia, baru timbul penyesalan, baru timbul penyesalan. Orang yang ahli ibadah sekalipun itu dia akan menyesal. Kenapa menyesal? Amal ibadah yang dia perbuat masih kurang banyak. Apalagi kita orang awam yang selalu lupa, yang selalu lalai. Makanya di peribahasa itu ditambahkan dengan doa, Rabbana la taj'alna minal ghafilin. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang dijauhkan dari sifat lalai dan lupa. Rabbana la taj'alna minal ghafilin. Bisa ya baca. Ini doa bagus untuk persiapan kita supaya kita tidak lalai dari yang namanya beribadah, supaya kita tidak lalai dari namanya bersedekah. Pak Ustaz, saya bukan orang kaya, kita punya uang 1.000, punya uang 2.000, masukkan ke dalam bucket kotak amal untuk kesejahteraan masjid, untuk pembangunan masjid. Itulah yang akan kita petik nanti di akhirat. Apalagi kita alokasikan untuk pembangunan masjid 50.000, 100.000, kita transfer ke rekening masjid untuk pembangunan. Itu nanti di akhirat, kalau masjid ini berdiri 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, wallahu a'lam bishawab, masih dipakai untuk beribadah, maka pahala ditransfer ke kita yang telah meninggal dunia. Hidup kita tidak akan lama. Baik sini osada, umur manusia tidak lama, antara
60-70 tahun. Banyak kali para sahabat mengatakan, inna yawma ka'alfi sanatin mimma tu'alim. Inna yawma 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma tu'alim. Sesungguhnya satu hari di kehidupan akhirat sama dengan 1000 tahun di kehidupan dunia. Kenapa sih akhirat itu kita hidup beribadah, anggaplah akhir balik sampai 60 tahun, terus kita dimasukkan ke dalam surga, insyaallah kekal selamanya. Kemudian orang kafir yang tidak mengimani Islam masuk ke dalam neraka, kekal selamanya. Jawabannya adalah, seandainya kita hidup selamanya di dunia, kita akan diniatkan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah seumur yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga orang kafir. Orang kafir akan diletakkan di dalam neraka, di dalam asfal itu selama-lamanya, karena selama dunia ini berputar dia meniatkan kekafiran. Itulah maknanya kenapa hidup kita yang sebentar, dunia menusrah dan akhirah, kekal selamanya nanti, balasannya di akhirat. Semoga kita yang hadir di sini dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa, semoga kaji kita bermanfaat untuk diri saya pribadi, sebagai pelajaran, sebagai ibrah, sebagai mau'izah hasanah. Insyaallah berguna juga untuk bapak-bapak sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan Al-Quran surat Al-Fatihah. Kita doakan kepada tetangga-tetangga kita yang sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan kepada tetangga-tetangga kita yang sedang kesusahan, yang sedang terlilit hutang, semoga diberikan rezeki yang banyak, yang luas, yang halal, yang barakah. Kita doakan untuk anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, semoga diberikan kesehatan, semoga diberikan kecerdasan, mudah menyerap ilmu pengetahuan secara mudah dan gampang, sehingga menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Ala hadhihi niyyah wa bi kulliyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al iftahana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabal sihat wa abwabal rizqi wa abwabal jannah. Allahumma a'inna riqabana minan nar wa riqaba azwajina minan nar wa riqaba abaina wa ummahatina wa dhurriyyatina minan nar ya arhamar rahimin. Allahumma haqqil Fatihah wa basyiril Fatihah wa biqarabatil Fatihah wa bi'uziyatil Fatihah ya farisal haq wa ya kasifal haq wa ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahim wa ya dafi'al bala ya Rahman. Da'wahum fiha
walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Taklim rutin ba'da sholat maghrib Masjid At-Taqwa Perumahan Kota Bumi 2, Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten telah terlaksana. Kepada saudara-saudaraku yang mengikuti ataupun menonton video ini, saya doakan semoga Allah berikan keberkahan, diberikan keselamatan dan kesehatan, tidak kelancaran rezeki dan usaha, penghasilan finansial yang banyak, halal barokah yang melimpati dunia akhirat, dan juga diberikan kemudahan segala urusan, baik urusan dunia dan akhirat. Dan semoga Allah berikan kesempatan untuk menjalankan ibadah haji dan umrah ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kegelapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya keistiqomahan dari program DKM Masjid At-Taqwa Perumahan, insyaallah baca surat surat Tabarok atau surat Al-Mulk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع نعقل ما كنا
في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا برزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم سمع الأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن يرحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن الجبار أعزة لله ولرسوله وللمؤمنين لقد اتخذوا فتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا بالفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم
وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بأمرنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منكم نفقاتهم إلا أنكم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتشق أنفسكم وهم كافرون ويحلفون بالله إنكم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرحون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليهم وهم يجمحون ومنهم من يلمسك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا ومنكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم يرضوكم والله ورسوله أمر أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يخادع الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة
بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأقبلوا نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكسبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب
Istaghfir lakum aw la tastaghfir lakum in tastaghfir lakum sab'ina marrah lakum sab'ina marratan falan yaghfirallahu lakum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Farihal mukhallafuna bima hadithim khilaf rasulillahi wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannam ashaddu harra law kanu yafqahun falyadhaku qalilan walyabku kathiran jazaa'an bima kanu yaksibun. Wa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fasta'adzanuka lil khuruj faqul lam takhruju ma'i abadan wa lam tuqatilu ma'i aduwwa innakum raditum bil qawti awwal marratin faq'udu ma'al khalifin wa la tusalli 'ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum 'ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبكم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منكم فقالوا ذرنا نكن مع القائدين رضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المؤثرون من المحراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينكم تفيض من الدم حسنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع الله على قلوبهم وهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى أهل الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم
فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يعرفون لكم لترضوا عنهم وإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وجدوا أن لا يعلموا خطوط ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر الدائر السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu wa suqni tilawata al-layli wa atrafan nahar waj'alhu li hudan ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah